pa-popcorn, no? Oh. Dito naman, champurado. Yan, alright. Ito naman. Ay, Dokdi, champurado. Champurado ba? Lugaw. Ito pala champurado kay Julian. Ayan. Ate, saglit lang, ha? Sabay ko, kabayan natin ka pwede dito. Ayan, o. Ayan. Namin to. Naman tayo. Jackie Antonio, haba ng pilaw. Pero, ano naman to? Kay Doc G pa rin. Pambara, tsaka panulak. Ayan. Dito tayo, may ice candy naman kay Jackie. Ayan, alright. Oh. Oh, kaway-kaway. Ayan. Mapapanood nyo to. Yeah. Diba? Diba? Ang ganda ng angel yan, Jackie. Oh, shout out daw kay Jackie. Pa ice candy.